Eu queria falar com vocês hoje pouco sobre a Páscoa. Je voudrais parler avec vous un petit peu sur la Pâque. Eu não vou ler todos os textos bíblicos que eu tenho aqui, Je ne vais pas lire tous les textes bibliques que j'ai là, mas eu estive pensando o que falar sobre a Páscoa. et j'ai réfléchi sur quoi parler sur la Pâque. Porque os anos que vocês têm de vida são os anos que vocês já celebraram a Páscoa. Parce que le nombre d'années que vous avez, c'est le nombre d'années où vous avez célébré la Pâque. E eu tenho certeza que vocês já ouviram centenas de mensagens sobre a Páscoa. Et je suis certain que vous avez certainement entendu des centaines de messages sur la Pâque. Então eu estava escrevendo. Alors j'étais en train d'écrire E eu ganhei uma série de mensagens et j'ai eu une série de messages que eu vou começar a pregar na minha igreja à tarde. que je vais commencer à prêcher, à porter dans mon église cet après-midi. Ok? Onde nós vamos falar sobre as festas judaicas. Et nous allons parler sur les fêtes judaïques. Obrigado, merci. Bom, então hoje eu vou fazer assim. Hoje vocês vão deixar as vossas Bíblias abertas, Alors aujourd'hui, on va faire cela. Vous allez laisser vos Bibles ouvertes. que vai ser o nosso texto básico que nós vamos acompanhar, ok? Ça va être le texte qui va nous accompagner tout au long du message. Em Êxodo, capítulo 12, En Exode, chapitre 12. ok? E eu vou pedir para Débora ler Levíticos 23, versículo 4 e 5. Et je vais demander à Déborah de lire le passage dans Lévitique, chapitre 23, versets 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ok. Eu preciso dessa introdução J'ai besoin de cette introduction porque ela é importante porque também ela é importante para a Páscoa, ok? parce qu'elle est importante pour la Pâque. Há dois textos bíblicos que eu não vou ler por causa do tempo, ok? Il y a deux passages bibliques que je ne vais pas lire en raison du temps, Mas eu vou vos dar a mesma, mais je vais vous donner les références. que é Mateus capítulo 13, versículo 29 e 30. Donc pour ceux qui veulent écrire, c'est Matthieu chapitre 13, versets 29 et 30, E Apocalipse, capítulo 14, versículo 15 a 18. et le chapitre 14 de l'Apocalypse, versets 15 à 18. Então hoje eu quero falar especificamente sobre a Páscoa. Alors aujourd'hui, je veux parler spécifiquement sur la Pâque. Vocês devem estar perguntando, talvez, o que tem a ver Apocalipse e Mateus com a Páscoa. Alors peut-être que vous vous demandez quel est le lien entre l'Apocalypse, Matthieu et la Pâque. Esses dois textos que nós não lemos, falam sobre a colheita. Donc ces deux textes, passages bibliques que nous n'avons pas lus, parlent de la récolte. Eu quero dizer para vocês que Deus estabeleceu no Antigo Testamento Alors je voudrais vous dire que Dieu a établi dans l'Ancien Testament 7 festas religiosas. 7 fêtes religieuses. Estas festas oficiais estão intimamente relacionadas com o calendário agrícola de Israel. Alors ces 7 fêtes judaïques officielles sont liées, Com o calendário avec le agrícola. calendrier judaïque agricole, le calendrier agricole. Ok? E Levítico 23, Et dans Lévitique verset 23, estas festas ela demarca o início da colheita. ces fêtes marquent le commencement de la moisson. E depois, para aqueles que conhecem pouco de escatologia, Alors pour ceux qui connaissent un peu de l'eschatologie, você sabe que nós vamos falar sobre a colheita final. vous savez que nous allons parler de la moisson finale. Há duas colheitas na Bíblia. Il y a 2 moissons dans la Bible. E a colheita natural Il y a la moisson naturelle e há uma colheita, qual eu chamo da colheita espiritual. et il y a la moisson spirituelle. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, Et dans Deutéronome chapitre 8, verso 8, verset 8, o Senhor
ele relaciona o produto da terra de Canaã, Le Seigneur, il relie le produit de la terre de Canaan da terra que Israel deveria possuir. à la terre que Israël devait posséder. E o Senhor diz para Israel Et le Seigneur dit à Israël que aquela era uma terra de trigo e cevada, que c'était une terre de blé et d'orge, de videira e de figueira, de vignes et de figuiers, uma terra de romanzeiras, une terre de grenadiers e uma terra de azeite e de mel. et une terre d'huile et de miel. Certamente o Senhor está fazendo uma menção a Israel. Et certainement, le Seigneur fait mention à Israël. Cada uma dessas 7 festas Chacune de ces 7 fêtes fala da colheita de desses produtos. parle de la récolte, de la moisson de chacun de ces produits. É importante lembrar que a festa demarca o início da colheita do produto. C'est important de comprendre que la fête marque le commencement de la moisson du produit. E fala sobre o encerramento desta colheita. E qui, fala também sobre o final desta et colheita. qui parle aussi de la fin de cette récolte, de cette moisson. Quando nós fazemos paralelo dessas festas do Antigo Testamento Quand com nous, o fais- plano da redenção do mundo, quand nous faisons le parallèle dessa festa no Antigo de ces Testamento, fêtes dans l'Ancien Testament avec o plano da le redenção, plan de la rédemption, Deus, com o plano da redenção de Israel por Deus, com a promessa do arrebatamento, avec la promesse de l'enlèvement, nós compreendemos que cada uma dessas festas nous comprenons que chacune de ces fêtes tem sentido espiritual, a une signification spirituelle que é bem claro qui est bien claire e que se aplica à igreja do Senhor, et qui s'applique à l'Église du Seigneur, que vai passar na dispensação da graça. qui va se produire dans la dispensation de la grâce. Então, para que você compreenda Alors pour que vous puissiez comprendre quais foram as 7 festas, quelles ont été ces 7 fêtes, eu vou falar rapidamente sobre elas. je vais les lister rapidement. A primeira festa La première fête, é a festa da Páscoa. c'est la fête de la Pâque. Ela é comemorada no mês de abril, Elle est célébrée au mois d'avril, ou como eles diziam, no mês de Abib. comme il le disait, dans le mois de Abib. E nela se celebra o livramento do povo hebreu da escravidão. Et pendant cette fête, on célèbre la libération du peuple de l'esclavage Ok? E da opressão sobre o poder do Egito. et de l'oppression du pouvoir de l'Égypte. A segunda festa La deuxième fête, é a festa dos pães asmos. c'est la fête des pains sans levain. Era o período em que Israel, imediatamente após a Páscoa, ficava 7 dias comendo pão sem fermento. C'était la période qui suit immédiatement la Pâque, pendant laquelle le peuple restait sans manger du pain sans levain pendant 7 jours. E isso dava uma ideia de separação, de consagração e dedicação ao Et Senhor. cela donnait l'idée d'une consécration, séparation Ao Senhor. et consécration au Seigneur. A terceira festa La troisième fête, é a festa das primícias. c'est la fête des prémices. Vem após a festa dos pães asmos Elle vient après la fête des pains sans levain. e dá o início à colheita do trigo e da cevada. Et elle marque le commencement de la moisson du blé et de l'orge. Esta festa é chamada festa das primícias, Cette fête est nommée la fête des prémices porque parte da primeira colheita parce qu'une partie de la première récolte é levada para o templo em consagração, para consagrar ao Senhor. était apportée au temple pour être consacrée au Seigneur. A quarta La quatrième fête, é a famosa festa do Pentecostes, c'est la fête de la Pentecôte. também chamada festa das semanas. Elle est aussi appelée la fête des semaines. E sabemos que a palavra Pentecostes significa quinquagésimo. Et nous savons que le terme Pentecôte signifie 50e, Porque contava 50 dias depois da Páscoa. parce que l'on comptait 50 jours à partir de la Pâque. E só depois, então, comemorava-se o Pentecostes. Et seulement à ce moment-là, après 50 jours, on célébrait la Pentecôte. E esta é uma palavra muito comum para a igreja. Et c'est un terme très commun à l'Église, Para a igreja contemporânea, amém? surtout pour l'Église contemporaine.
porque nós celebramos o Pentecoste. Parce que nous célébrons la Pentecôte. E porque no início das festas de Pentecostes, Parce que au commencement des fêtes de Pentecôte, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. le Saint-Esprit est descendu sur l'Église. Escutem bem, Écoutez bien. para inaugurar a igreja, Pour inaugurer l'Église. com o batismo com fogo, Avec le baptême de feu, com o batismo de poder avec le baptême de puissance e com as línguas estranhas. et avec les langues étrangères. E rapidamente, a quinta festa é a festa das trombetas, La 5e fête est la fête des trompettes. a sexta festa, a festa da expiação, La 6e, la fête de l'expiation, que é muito importante para a igreja. qui est très importante pour l'Église. E a sétima festa Et la 7e, é a festa do tabernáculo. c'est la fête des tabernacles. Então, simplesmente nessa festa do tabernáculo, Donc simplement, dans cette fête des tabernacles, Israel relembra os 40 anos no deserto, Israël se souvient des 40 années passées dans le désert, sem casa para morar, sans maison où vivre, mais 40 anos mais 40 ans em que Deus cuidou deles. pendant lesquels Dieu s'est occupé d'eux. Quanto tempo vocês conhecem a Deus? Depuis combien de temps vous connaissez Dieu? Há quanto tempo Deus cuida de vocês? Ça fait combien de temps que Dieu s'occupe de vous? Nós celebramos a festa dos tabernáculos, Nous amém? célébrons la fête des tabernacles. Então hoje eu quero falar com vocês basicamente sobre isto, Alors je voudrais parler de ces choses avec vous, sobre a festa da Páscoa. sur la fête de Pâques. E eu queria que você tivesse a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo Et je 12. voudrais que vous ouvriez votre Bible à Exode 12, Ok? Porque assim você pode me acompanhar. parce que vous allez pouvoir me suivre. Então, quando eu chegar no final dessa festa, Quand arrive la fin de cette fête, vocês vão poder compreender um pouco sobre o texto de Mateus e Apocalipse. vous allez pouvoir comprendre le lien avec le texte de Matthieu et d'Apocalypse. Então eu vos disse que essas festas estão relacionadas em Levíticos 23. Donc ces textes sont en lien avec le texte de Lévitique 23. O Senhor abre a relação de ordenança das festas, Le Seigneur ouvre la relation des ordonnances des fêtes orientando Israel sobre a festa da Páscoa. en dirigeant Israël sur la Pâque. Então, sobre o texto que lemos, Levítico Et 23, sur le texte que nous avons lu en Lévitique 23, a palavra Páscoa, le terme Pâques ela vem do hebraico pesa, vient de l'hébreu Pessa, que significa literalmente passar por cima da marca. qui signifie de manière littérale passer au-dessus de la marque. Porque é nesta festa Parce que durant cette fête, que o Senhor orienta Israel a marcar os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro. le Seigneur a conduit le peuple à déposer du sang sur les montants des portes. O Senhor diz que à meia-noite o anjo da morte vai passar. Le Seigneur a dit qu'à minuit, l'ange de la mort allait passer. E aqueles que não tiverem a marca do sangue sobre os umbrais das portas, Et que tous ceux qui n'auraient pas la marque de sang sur les portants de la porte, les montants, o primogênito desta casa morrerá. le premier-né de la maison mourra. E assim aconteceu na noite 14 do mês de Abib. Et c'est ce qui s'est produit la nuit 14 du mois d'Abib, Que corresponde ao nosso período do calendário entre março e abril. qui correspond avec notre calendrier à une période entre mars et avril. E nós também precisamos lembrar Et nous avons besoin de nous souvenir que o apóstolo Paulo, que l'apôtre Paul, ele escreveu aos Coríntios, qui a écrit aux Corinthiens, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, dans la première épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 7, e ele diz que esta festa il a précisé que cette fête da Páscoa de la Pâque aponta para Cristo. pointe vers Christ. Ela aponta para o Calvário. Elle pointe vers le calvaire. Não é por acaso que justamente no período da Páscoa Ce n'est pas par hasard que justement au moment de la Pâque, que Jesus morre. que Jésus est mort. Isso não é uma coincidência. Ce n'est pas une coïncidence. Tudo estava fazia parte do plano de resgate de Deus. Tout cela faisait partie du plan de rachat de Dieu. Paulo chega a declarar Paul déclare que Jesus é o Cordeiro Pascual. que Jésus est l'agneau pascal. E é por isso que ele é o símbolo da Páscoa cristã. Et c'est pour cela qu'il est le symbole de la Pâque chrétienne.
O símbolo da Páscoa Le symbole de la Pâque não pode ser um coelho, ne peut pas être un lapin, tem que ser um cordeiro. ça doit être un A agneau. marca da Páscoa La marque de la não Pâque, pode ser um chocolate, cela ne peut pas être du mas chocolat, é o sangue de Jesus mais Cristo c'est le sang de que foi Jésus-Christ. derramado por nós Que- na cruz do Calvário. Le sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour nous à la croix du Calvaire. Em primeiro lugar, Tout d'abord, a Páscoa aponta para a morte de Cristo. la Pâque pointe vers la mort de Christ. E eu gostaria que você entendesse Et je voudrais que vous entendiez, compreniez que o processo da vida com Deus começa com a morte. que le processus de la vie avec Dieu commence toujours par la mort. João declara Jean déclare que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, que si le grain de terre qui est tombé dans la terre ne meurt pas, ele não frutifica. il ne porte pas de fruits. O que ele está nos ensinando Ce qu'il nous enseigne, é que no reino de Deus, c'est que dans le royaume de Dieu, escute bem, écoutez bien, sem morte sans mort, não há vida. il n'y a pas de vie. E que o caminho para a vida em Et Deus que le chemin pour la vie en Dieu passa pela morte. passe par la mort. Nós precisamos compreender Nous avons besoin de que o comprendre Cordeiro de Deus morreu que l'agneau de Dieu est mort para que nós tivéssemos vida. pour que nous puissions avoir la vie. Eu acho que vocês não estão compreendendo. Je pense que vous n'êtes pas en train de comprendre. Porque eu lembro quando eu ouvi isso a primeira vez, Je me souviens que lorsque j'ai entendu ça pour la première que eu fois, saltei de alegria, que j'ai sauté de que eu joie, dei glória a que Jesus. j'ai crié gloire à Porque Jésus, sem morte parce que sans la mort, não há vida. il n'y a pas de vie. E o Cordeiro de Deus Et l'agneau de Dieu morreu para mourut que nós tivéssemos vida. pour que nous ayons la vie. Jesus, ele diz: Jésus a dit, eu sou o caminho, je suis le chemin, a verdade la e vérité a vida. et la vie. E ele diz: ninguém vem ao Pai Et il a dit, nul ne vient au Père, senão por mim. sinon par moi. Jesus, ele não diz que ninguém vai. Jésus n'a pas dit que personne ne va, Ele diz que ninguém vem. il a dit que nul ne E vient. eu posso explicar. Et je peux expliquer. O tabernáculo Le tabernacle era dividido em 3 partes: était divisé en 3 parties. átrio, Il y avait le parvis, lugar santo le lieu saint e o lugar santíssimo. et le lieu très saint. No átrio Dans le parvis, ficava o altar do holocausto, il y avait l'autel des holocaustes. o famoso altar de pedra, C'était un autel en pierre. e a pia da purificação. Et il y avait l'autel d'airain. Então, quando Jesus diz o caminho, Alors, et quand Jésus parle du chemin, ele está em frente ao átrio. il est en face du parvis. Ele aponta para o Et átrio, il pointe vers le parvis porque o átrio é que dará acesso ao lugar santo. parce que c'est le parvis qui donne accès au lieu saint. Ele está dizendo Ce qu'il dit, que ninguém chega ao lugar santíssimo c'est que personne ne parvient au lieu très saint sem passar pelo lugar do holocausto. sans passer par le lieu de l'Holocauste. Que ninguém chega ao Pai Que personne ne peut aller au Père sem passar pelo sacrifício do Cordeiro. sans passer par le sacrifice de l'agneau. Que ninguém chega ao lugar da arca Que personne n'arrive au lieu de l'arche sem passar pela pia da sans purificação. passer par l'autel d'airain. E é por isso que Jesus Et diz: c'est pour cela que Jésus dit ninguém vem, que personne ne vient, tem que entrar no átrio. il doit entrer dans le parvis. A segunda declaração do Cordeiro da La Páscoa, deuxième déclaration de l'agneau de la Pascal, ele diz a verdade. la vérité. Ele está falando do lugar santo, Quand il parle de la vérité, il parle du lieu saint, que ficava dentro da tenda. qui se trouvait à l'intérieur de la tente. Na entrada da tenda ficava a mesa dos pães da preposição, Alors, dans l'entrée de la tente, il y avait la table des pains de proposition, onde os sacerdotes se abasteciam. là où les sacerdotes, les sacrificateurs, Do outro lado oui, de l'autre côté, ficava o castiçal de ouro. il y avait le... Non, le chandelier. Si, chandelier. Ok, c'est à gauche alors. Non, le chandelier. Ok? E ao meio, Et au milieu, o altar de ouro. il y avait l'autel d'or, E nós conhecemos como altar de incenso. et qui est l'autel des parfums. Quando você entra no tabernáculo, Quand vous entrez dans le tabernacle, na entrada você encontra o altar. à l'entrée, vous êtes dans le parvis. Altar de pedra.
C'est un autel de pierre. que é o lugar do holocausto onde o cordeiro era imolado. C'est un autel de pierre là, d'Holocauste, là où l'agneau était sacrifié. Uns passos mais à frente, Quelques pas plus en avant, você vai encontrar a pia da purificação, vous trouvez l'autel des reins, onde o sacerdote se cuve lavava antes de entrar no lugar santo. là où les sacrificateurs se lavaient avant d'entrer dans le lieu E se saint. você anda um pouquinho mais à frente, Et si vous avancez encore un petit peu, você entra na tenda. vous entrez dans la tente. E é a primeira coisa que você Et encontra la première chose que vous é o trouvez, altar de ouro, c'est l'autel d'or. onde se queimava incenso Là, l'autel des parfums où on brûlait de l'encens em adoração a Deus. pour adorer Dieu. Do lado direito do altar de ouro, À la droite de l'autel d'or, a mesa dos pães da propiciação. il y avait la table des pains de proposition. Veja o desenho que está se formando. Voyez le dessin qui est en train de se Do former. lado esquerdo do altar de ouro, À droite de l'autel des parfums, o castiçal. à gauche, pardon, il y avait le chandelier. Se você observar bem, Si vous observez bien, você vê a cruz sendo formada. vous voyez que la croix a été formée. Se você regressa para o altar de ouro Si vous retournez à l'autel des e parfums anda um pouco mais para frente ao lugar santíssimo, et que vous avanciez en direction du lieu très saint, no lugar santíssimo dans le lieu très saint, estava a arca de Deus. il y avait l'arche E aqui Dieu. ninguém podia entrar, dans lequel personne ne pouvait rentrer. somente o sumo sacerdote. Seulement le souverain E vocês sacrificateur. conhecem a história, uma vez por ano, Et vous connaissez l'histoire, une fois par an seulement, aonde ele entraria e oferecia o sacrifício geral. lorsque le sacrificateur entrait, il offrait un sacrifice général. Quando Jesus diz eu sou o caminho, Quand Jésus dit « Je suis le chemin ele está dizendo eu sou o átrio, », en fait, il dit « Je suis le parvis a ponte de acesso. ». le pont de lumière. Quando ele diz eu sou a verdade, Quand il dit « Je suis la vérité ele está dizendo eu sou o lugar santo. en fait, il dit « Je suis le lieu saint ». E quando ele diz eu sou a vida, Et quand il dit « Je suis la vie », ele está dizendo ce qu'il dit, eu também sou o Santíssimo, c'est que je suis aussi le lieu très saint. aquele que gera vida, Celui qui génère la vie. aquele que comunica a vida, Celui qui communique la vie. aquele que dá a vida. Celui qui donne la vie. Então o tabernáculo, Alors le tabernacle, os seus utensílios estão colocados num formato de cruz. tous les outils du tabernacle sont placés pour former une croix. Muitos cordeiros passaram por lá, Et beaucoup d'agneaux sont passés par ce lieu. mas somente cordeiro Mais seulement un agneau foi suficiente a été suffisant para nos dar acesso ao lugar santíssimo. pour nous donner accès au lieu très saint. E isto é Páscoa. Et ça, c'est la Pâque. Porque o cordeiro, ele é o caminho. Parce que l'agneau est le Ele chemin. vai até a cruz. Il va jusqu'à la croix. Ele é a verdade. Il est la vérité. Porque ele nos traz a salvação de graça. Parce qu'il nous amène le salut de la grâce. E ele é a vida. Et il est la vie. Porque ele nos resgatou das mãos de Satanás. Parce qu'il nous a arrachés des mains de Satan. Então, quantos hoje neste lugar Alors quand aujourd'hui dans ce lieu, querem entrar no lugar santíssimo? combien veulent entrer dans le lieu très Você saint? pode dar glória a Jesus, Vous amém? pouvez donner gloire à Jésus, amen. Aleluia. Alléluia. E é importante descortinar isso tudo, C'est important de bien décrire tout cela para mudar a nossa compreensão sobre os fatos que envolvem a nossa redenção. pour bien comprendre, changer notre compréhension des choses qui entourent la rédemption. Em segundo lugar, En deuxième point, a Páscoa aponta para Jesus. la Pâque pointe vers Jésus. Diga assim comigo, em primeiro lugar, Dis avec moi, en première chose, a Páscoa la Pâque aponta para a morte de Cristo. pointe vers la mort de Christ. Allez, la Pâque Pâque pointe vers la mort de Christ. Voilà, très bien. Ok, em segundo lugar, En deuxième point, a Páscoa la Pâque aponta Pointe. para Jesus. vers Jésus. La E a- Pâque pointe vers Jésus. E aqui, Deus, ele está orientando os filhos de Israel. Et Dieu, il dirige les fils d'Israël.
Vocês vão acompanhar isso em Êxodo capítulo 12, versículo 3, 5 e 6. Donc vous trouvez ce passage-là dans Exode 12, versets 3 à 5. Abra vossa Bíblia. Ouvrez votre Bible. Sabe, ainda bem não, desculpa. Que pena que caiu o fio, né? C'est dommage que la projection soit abîmée aujourd'hui. Sabe, essa não falha, Mais celle-ci, la Bible ne faillit jamais. ok? Elle ne tombe pas. Ela não fica sem Elle ne tombe bateria. pas. ok? Et elle ne reste pas sans énergie, sans batterie. Então, se vocês acompanharam o livro de Êxodo, Donc dans Exode, aqui Deus está dando orientação para a Páscoa. là où Dieu donne toutes les directives pour la Pâque, E tudo vai apontar para Jesus. et tout va pointer en direction No de versículo Jésus. 5, Dans verset ele 5, diz que o cordeiro será sem mancha. dans le verset 5, il est dit que l'agneau sera sans défaut. No versículo 6, Verset 6, ele diz que o cordeiro ficará separado até o 4º dia do mês. il est précisé que l'agneau devra être séparé jusqu'au 4º dia do mês. le 4e jour du mois. E eu gosto disso, meus irmãos. Et j'aime ça, mes frères. Seriamente, eu gosto Mais disso. sincèrement, j'aime ça. Aleluia. Amém. Então a questão que colocamos Alors, la question, é porque o cordeiro era separado no 10º dia. c'est pourquoi l'agneau était séparé le 14e jour, Et le somente- 10e jour. E somente no 14º ele seria sacrificado. Et seulement le 14e jour, il devait être sacrifié. Estamos falando de dois propósitos. Nous parlons de deux objectifs. O primeiro é que o cordeiro precisava conviver com a família para que fosse sacrifício. Le premier objectif, c'est que l'agneau devait vivre avec la famille qui allait l'offrir en sacrifice. Vocês estão compreendendo? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Se o cordeiro Si l'agneau não estivesse com a família, n'était pas avec la famille, não poderia ser sacrificado. il ne pouvait pas être sacrifié. Pegar um cordeiro qualquer e sacrificá-lo é fácil, En fait, prendre un agneau quelconque et le sacrifier, c'est facile. mas é difícil trazer o cordeiro para dentro de casa, Mais c'est difficile d'apporter un agneau à la maison, conviver com ele de vivre avec e depois sacrificá-lo. et ensuite d'aller le Em sacrifier. resumo, o que Deus quer Et en fait, ce que Dieu veut, é sacrifício c'est le e sacrifice. não apenas derramamento de sangue. Et ce n'est pas seulement le fait que le sang soit répandu. Vocês estão compreendendo? Est-ce que vous Quando comprenez? você convive com o cordeiro, Quand tu vis avec l'agneau, então você vai ter que se sacrificar para sacrificá-lo. tu dois te sacrifier pour le sacrifier. Então, era preciso conviver com o cordeiro. Donc il était nécessaire de vivre, d'habiter avec l'agneau. Quantos de vocês convivem com o cordeiro? Combien d'entre vous vivez avec un agneau? Eu estou falando do cordeiro de Deus, meus Je suis en irmãos. train de Amém? parler de l'agneau de Dieu. Quantos de vocês vivem com o cordeiro? Combien d'entre vous vivez avec lui? Amém? Eu não quero que nenhum de vocês tenha um cordeiro em casa. Je ne veux pas que vous ayez un agneau chez vous, Mas o cordeiro vive conosco, amém? mais l'agneau vit avec nous. A segunda coisa é, Le deuxième objectif, o but, cordeiro precisava ficar 4 dias para ser avaliado. l'agneau devait vivre dans la famille pendant 4 jours pour être validé. Ele não podia ter defeito, Il ne pouvait pas avoir de ele défaut, não podia ter mancha, de tâches, ele não podia ter nenhuma mácula, nenhuma mancha. aucune marque. Preste atenção nisso. Prêtez attention à ça. Jesus não poderia ter começado a ser batizado em Mateus 4 Jésus ne pouvait pas être baptisé en Matthieu 4 e depois que ele foi para Nazaré. et ensuite quand il a été à Nazareth. Eu não sei se vocês conhecem esse texto bíblico. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage biblique. Ele não poderia naquele dia Il ne pouvait pas já ter sido sacrificado. être sacrifié ce jour-là. Ele não poderia ter sido morto de Il ne pouvait pas imediato. mourir à ce moment-là. Talvez ele até pudesse acontecer, Ça aurait pu se produire, mas isso não poderia ser, né? mais cela ne pouvait pas se produire. Porque se ele tivesse morrido assim, Parce que s'il était mort à ce moment-là, nós não teríamos convivido com o cordeiro nous n'aurions pas vécu avec l'agneau e não conseguiria observá-lo.
Et nous n'aurons pas eu le temps de l'observer. E todos que observá-lo Et tous ceux qui l'ont observé compreendeu ont compris que nele não havia nenhum defeito. qu'en lui, il n'y avait aucun défaut. João 8,46, Dans Jean 8, 46, Jesus tem a ousadia de dizer: Jésus a l'audace de dire quem dentre vós me acusa de pecado? « Lequel d'entre vous m'accuse de péché? Que pecado vocês podem falar de mim? Quel péché vous pouvez m'accuser ?» E em Hebreus capítulo 4, Et en Hébreux chapitre 4, diz que ele em tudo foi tentado, il est précisé qu'en tout, il a été tenté, mas sem pecado. mais sans péché. Em resumo, o cordeiro da Páscoa En résumé, l'agneau de la Pâque ficava 4 dias em observação, restait 4 jours à être observé, junto com a família. donc associé Jesus ficou em à la observação. famille. Jesus ficou em observação no convívio com os homens. Et Jésus, Ele teve em observação em convívio com os homens. il a été aussi en observation avec les hommes. E é por isso que quando ele dá o seu brado final, Et c'est pour ça que lorsque il a donné son cri à la a fin, Bíblia diz que a terra escurece. la Bible nous dit que la terre s'est obscurcie. E alguém olha para o centurião e pergunta: Et quelqu'un a regardé vers le centurion, il lui a demandé o que estava acontecendo? qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est E o passé. centurião que observou o Cordeiro de Deus, Et le centurion qui, lui, a observé l'agneau de Dieu, ele diz: em verdade, il a dit en vérité, esse é o Filho de Deus, c'était le Fils de Dieu. porque ele viveu Parce qu'il a vécu entre nós, au milieu de nous, parmi escute nous. bem, Écoute bien, sem pecado. sans péché. Na Páscoa não há colheita. Durant la Pâque, il n'y a pas de moisson. Israel não colhe nada na Páscoa, Israël ne récolte rien pendant porque la Pâque. Páscoa é livramento, Parce que la Pâque, c'est la é libération. salvação, C'est le salut. é a saída do cativeiro. C'est la sortie de la O captivité. Calvário aponta para Jesus, Le calvaire pointe vers Jésus, nos resgatando do poder das trevas e do pecado. qui nous a rachetés du pouvoir des ténèbres et du péché. E a terceira observação Et la troisième é que observation, o sangue deveria ser posto no umbral da porta. c'est que le sang devait être déposé sur les montants de la porte. O Senhor ordena Le Seigneur a ordonné que eles peguem o sangue do cordeiro qu'ils prennent le sang de l'agneau e apliquem sobre o umbral da porta. et qu'ils l'appliquent sur les montants des E portes. quando o anjo da morte passasse, Et lorsque l'ange de la mort allait passer, o sangue no umbral da porta le sang qui se trouvait sur les montants de la porte garantia a salvação daquela família. garantissait le salut des familles. Escute bem, Écoute bien, o sangue le sang não iria garantir a salvação de uma pessoa. ne garantissait pas le salut d'une seule personne. O sangue, Le sang, ele iria garantir a salvação da família. il garantissait le salut de toute la famille. E eu quero que você compreenda isso. C'est important que vous compreniez Que cela. o derramamento de sangue do sangue de Jesus Cristo na cruz do Que Calvário, l'effusion du sang de Christ à la croix du calvaire, por mim, por você, pour moi et pour vous, é a marca que nos diz que nós somos filhos de Deus, c'est la marque qui nous dit que nous sommes les enfants de Dieu, servos de Deus, les serviteurs de Dieu, escolhidos por les Deus, choisis par Dieu protegidos por Deus. et qui sont protégés par E Dieu. por mais que o diabo tente Et en dépit de ce que le diable tente, entrar na tua casa, qui tente d'entrer dans ta maison, destruir a tua família, de détruire ta eu famille, sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. je sais que c'est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Deus está falando contigo hoje. Dieu est en train de te parler. Por mais que o diabo tente entrar na tua casa, Et alors que le diable tente d'entrer dans ta maison, ele não poderá, il ne pourra pas. porque na tua casa Parce que dans ta maison, não está sangue de galinha, il n'y a pas le sang d'un poulet. d'un poulet, oui. não está sangue de pombo, de pigeon, Ok. ok? Na tua casa Dans ta maison, está o sangue do Cordeiro de Deus. il y a le sang de l'agneau de Dieu. E não é cordeiro qualquer, Ce n'est pas un agneau quelconque. é
cordeiro C'est un agneau que viveu na tua casa, qui a vécu dans ta maison, que foi observado, qui a été observé, que foi até a cruz qui a été jusqu'à la croix e que morreu, et qui est mort, mas que ao terceiro mais dia qui le troisième jour, ele ressuscitou. il est ressuscité. E o diabo tentou impedir isso. Et le diable a tout fait pour empêcher O cela. diabo tentou impedir isso. Il a tenté d'empêcher cela. É por isso que Pedro, Et c'est pour cela que Pierre, num certo momento, à un moment donné, quando Jesus disse para ele, quand Jésus lui a dit o que os homens falam de mim? « Qu'est-ce que les autres disent de moi ?» E os discípulos disseram várias coisas. Et les disciples ont dit différentes choses. Mas Pedro, ele diz, Mais Pierre a dit tu és o filho de Deus. « Tu es le Fils de Dieu. E o que acontece? » Et qu'est-ce qui se produit? A palavra de Deus diz que Jesus olha para Pedro La parole de Dieu nous dit que Jésus a regardé à Pierre e diz para ele, et lui a dit bem-aventurado és tu, « Bienheureux es-tu, Simão Barjona, Simon, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mas o meu Pai que está no céu. mais mon Père qui est dans le ciel. » Então, Alors, naquele exato momento, à ce moment précis, o diabo sabia le diable savait que o plano da salvação que le plan du salut iria ser colocado em prática, allait se mettre en route. porque uns minutos antes, Parce que quelques minutes précédemment, Jesus ele revela o plano da salvação. Jésus révèle le plan du salut. Jesus está falando da Páscoa. Jésus parle de la Pâque. Ele está falando que o Cordeiro de Deus Il leur dit qu'un agneau de Dieu vai ser levado, vai ser entregue aos homens, aos anciões, va être donné aux hommes, e vai ser maltratado, il va être e maltraité que vai até a cruz, et qui ira jusqu'à la e que croix vai morrer. et qui va mourir. E até ali o diabo, tudo bem. Et jusque-là, tout était OK pour le O diable. diabo diz, bom, ele vai morrer, Il s'est dit, le diable s'est dit, il va mourir, tá tudo bem. tout va bien. Mas ele não contava com o dia de hoje, Mais il ne comptait pas avec aujourd'hui, o domingo de Páscoa, le dimanche de la Pâque, em que Jesus diz, durant lequel Jésus a mas dit, esse mesmo Cordeiro, mais ce même agneau ele ressuscitará dentre os mortos. ressuscitera d'entre les morts. Uau, eu acho que vocês não escutaram. Je pense que vous n'avez pas entendu. Ele ressuscitará Il dentre os ressuscitera mortos. des morts. Quantos creem que ele está vivo? Combien d'entre vous croient qu'il est vivant? Então Jesus, Alors Jésus ele revela o plano da salvação. Jésus révèle le plan du salut. Então o diabo diz, Alors le diable dit, com sangue não dá. avec du sang, ça ne va pas. Com sangue não dá. Avec le sang, ça ne va pas. Porque isso já vinha do passado. Parce que ça, il l'avait expérimenté dans le passé. No Êxodo, Dans Exode, no Êxodo, o sangue é passado sobre os umbrais da porta. l'ombre de la mort est passée au-dessus des montants de la Não, porte. o sangue do anel. Ah, le sang a été répandu sur les montants des E portes. depois, quando andamos um pouco mais à frente, Et lorsque nous Ei, commissions ei, un petit peu avant, Josué, ali é ton papa, tout de suite. Bom, désolé. Ele está perdido aqui. il est perdu. Ok. E outra coisa, meus irmãos, Alors, autre chose, mes frères. o que acontece é que quando passamos um pouco mais à frente, Alors, quand nous avançons un petit peu plus, o que a Bíblia nos diz? qu'est-ce que la Bible nous dit? Chegamos em Josué Nous arrivons à Josué. e lá está o sangue de novo. Et là, de nouveau, il y a le sang. Os espias vão até Jericó. Les espions vont jusqu'à E Jéricho. quando eles chegam em Jericó, Et quand ils arrivent à Jéricho, uma mulher por nome de Raabe. une femme nommée Rahab, Esta mulher, ela apanha os espias e Ela- esconde na sua casa. elle prend les espions et elle les cache dans sa maison. E ela sabia, Et elle savait, o Deus de Israel le Dieu é d'Israël, Deus poderoso. c'est un Dieu puissant. E ele vai destruir esta cidade. Et il va détruire cette ville. Não vai sobrar nada. Il ne va rien sauver. Então ela diz, olha, dá-me algo como garantia. Alors elle leur a dit, donne-moi quelque chose en garantie Que a minha casa vai sobreviver. pour que ma maison puisse survivre. Então os espias, Alors les espions, eles pegam cordão rouge, vermelho, oui, ils ont vermelho, pris un cordon écarlate e rouge. entrega para ela. et ils lui donnent E ela coloca o cordão vermelho et elle met ce cordon sobre a rouge janela. écarlate elle l'attache à sa fenêtre. Resumindo e concluindo, Donc pour résumer et conclure, olha o que eles dizem.
Écoute ce qu'ils ont dit. Todos que estiverem nesta casa, Tous ceux qui ont été dans cette maison, escutem bem, écoutez bien. olhem para mim, Regardez-moi. olhem para mim. Regardez-moi. Se você está com a tua família do teu lado, Si tu es avec ta famille à tes côtés, olha para mim. regarde-moi. Todos que estão dentro desta casa, Tous ceux qui sont dans cette maison, todos que estão dentro desta casa, tous ceux qui sont dans cette maison, viverão. vivront. Nada vai acontecer com eles. Rien ne leur arrivera. As muralhas vão cair, Les murailles vont tomber, mas esta casa vai ficar intacta. mais cette maison restera inébranlée, intacte. Pormenor, À moins que pormenor. dès A lors- casa era ao lado das muralhas, Parce qu'en plus, cette maison était juste à côté des murailles. mas tinha algo de diferente lá. Mais il y avait quelque chose de différent. O sangue do cordeiro, Le sang de l'agneau, a marca do cordeiro, la marque de l'agneau, estava na janela da casa. était placée au niveau de la fenêtre de la Então as maison. muralhas caíram, Et lorsque toutes les murailles sont mas tombées, a casa de Raabe sobreviveu. la maison de Rahab ne s'est pas Porque effondrée. havia o sangue do cordeiro. Parce qu'il y avait le sang de l'agneau. Escute bem o que eu quero Écoutez dizer. bien ce que je veux É dire. verdade que Il est vrai que Jesus está revelando o plano da salvação. Jésus révèle le plan du E salut. naquele momento o diabo começou a lembrar. Et à ce moment-là, le diable s'est souvenu. É verdade. Mais c'est vrai. Se ele ressuscitar, Mais s'il ressuscite, não vai ser só a casa de Raabe. ça va pas être seulement la maison de Não Rahab. vai ser só o povo de Israel. Ça ne va pas être seulement le peuple d'Israël, Mas aqueles também que o aceitarem mais aussi tous ceux qui l'auront accepté. serão chamados filhos de Deus, Ils seront appelés enfants de Dieu, protegidos por Deus. protégés par Dieu. Não terão o sangue do cordeiro na janela. Ils mettront aussi le sang de... Não terão na ils n'auront janela. pas au niveau de leur fenêtre le cordon. Não terão nos umbrais das Ils n'auront portas. pas de sang non plus sur les montants Mas des o portes. sangue do cordeiro Mais le sang de l'agneau estará sobre sera eles, sur eux, sobre a casa deles, sur leur maison, sobre a família sur leur deles. famille. E a Páscoa vai ser feita. Et la Pâque se fera. A casa deles será liberta. Leur maison sera libérée. Porque a Páscoa Parce que la Pâque fala de libertação. nous parle de libération. E isto é uma palavra de Deus para você hoje. Et c'est vraiment la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Deus, ele está entrando na tua casa. Dieu est en train d'entrer dans ta maison. Olhem para mim. Regarde-moi. Deus está entrando na tua casa. Dieu est en train de rentrer dans ta E maison. hoje, Et aujourd'hui, o Cordeiro de Deus, l'agneau de Dieu, ele trará livramento. il apporte la libération. Aleluia. Amen. Alléluia. Eu acho que vocês não escutam. Je crois que vous n'écoutez pas. Eu estou dizendo que o Cordeiro de Deus Je suis en train de vous dire que l'agneau de Dieu vai trazer livramento. va apporter la O libération. sangue de Deus, Le sang de Dieu, do Filho de Deus, du Fils de Dieu, está na tua casa. est dans ta maison. Não está num tabernáculo feito por mão de homens. Il n'est pas dans le tabernacle d'avant. Aleluia! O sangue do Cordeiro Le sang de l'agneau está na tua casa. est dans ta maison. E Páscoa é isso. Et Pâques, c'est ça. Nós não vamos poder falar do capítulo 12 Je vais- inteiro, Je ne vais pas continuer le chapitre 12, mas eu já vou partir para a conclusão. mais je vais commencer la Eu conclusion. quero que você saiba de uma coisa, Je voudrais que vous sachiez quelque chose. que o sangue de Deus, o sangue do Cordeiro, Le sang de l'agneau vai trazer libertação va apporter la libération, para toda a tua casa, la délivrance pour toute ta para os maison, teus filhos, pour tes enfants, para a geração que vai vir a seguir. pour la génération qui va venir en suivant, à O la nome suite. de Raabe Le nom de Rahab ficou escrito na genealogia de Jesus Cristo. est resté inscrit dans la généalogie de Jésus-Christ. Isso quer dizer que Deus ele vai exaltar a sua família, Ce qui veut dire que Dieu va élever sa que famille. Deus vai exaltar a sua casa. Dieu va élever ta famille et ta maison. Desculpa, meus irmãos, Désolé, deixa eu mes colocar frères. meus apontamentos aqui um pouco. Je prends un peu de Já temps. tá. Escute isso. Écoutez ça. A tua descendência Ta descendance tem a marca do sangue do Cordeiro. a la marque du sang de l'agneau. E a palavra de Deus diz Et la parole de Dieu dit que praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá à aucun mal ne t'arrivera. e nem praga alguma chegará à tua tenda. E eu quero que você compreenda isso. Aucun danger n'arrivera sur ta tente. Deus
Ele tem algo para você. Dieu a quelque chose pour toi. O sangue do Cordeiro Le sang de l'agneau não foi derramado em vão. n'a pas été répandu en vain. O sangue do Cordeiro, Le sang de l'agneau ele foi derramado para que eu e você tivéssemos vida. ce sang de l'agneau a été répandu pour que vous ayez la vie E vida com et abundância. la vie en Quantos abondance. podem dar glória a Jesus Combien por peuvent isso? donner gloire à Jésus? Aleluia. Então nós não podemos ridicularizar a Páscoa. Nós não podemos ridicularizar a Páscoa, Nous ne pouvons pas minimiser la Pâque. porque a Páscoa está falando do Filho de Deus, Parce que la Pâque nous parle du Fils de Dieu que cuidou de mim, qui prend soin de que moi, cuidou de você qui a pris soin de e que vous está trazendo um futuro para a sua casa. et qui apporte un futur pour ta maison. E eu quero, eu vou concluir com isso. Et je vais terminer avec cela. O cordeiro L'agneau deveria ser comido por inteiro. devait être mangé intégralement. Uau! Escutem bem. Écoutez bien, Deveria ser comida a cabeça, on devait manger la tête, os pés, les pieds, as fressuras. les entrailles, Isso que enfin são les os abats, E quem iria comer o cordeiro pascual et ceux qui allaient manger l'agneau pascal, tinha que comer tudo. ils devaient manger tout. Não podia ser esquisito como eu. Ils ne pouvaient pas être un peu dégoûtés comme moi. Tinha que comer tudo. Il fallait manger de tout. É verdade. Não me chame para comer essas coisas, órgãos pequenos, ok? Ouais. Ne me demandez pas de manger ces choses, ces petits organes. Ok? Então você deveria estar perguntando o que isso significa. Et peut-être vous vous demandez qu'est-ce que cela signifie. É simples. Ninguém experimenta Jesus pela metade. Personne n'expérimente Jésus à moitié. Não dá para ser. Os irmãos vão me bater hoje. Estou dizendo que os irmãos vão me bater hoje. Ah, mes frères, vous allez me taper aujourd'hui. Não dá para ser meio crente, meio mundano. Ce n'est pas fait pour qu'on soit moitié chrétien, moitié mondain. Não dá para ser meio do céu, meio da terra. On ne peut pas être à moitié au ciel et à moitié sur terre. Meio do diabo, meio de Deus. On ne peut pas être à moitié au diable et à moitié à Dieu. Porque quem senta na mesa com o cordeiro, Quand on s'assied à la table avec un agneau, ele Avec l'agneau. precisa participar da vida do cordeiro. il faut participer à la vie de l'agneau. Quando você lê Êxodo capítulo 12, Quand vous lisez Exode chapitre 12, você vai compreender que há uma participação na vida do vous cordeiro. comprenez qu'il y a une participation à la vie de l'agneau. E o cordeiro ou comia-se tudo ou não comia-se nada. Et l'agneau, soit on le mangeait intégralement, soit on mangeait rien. O Senhor, ele está dizendo, não pode deixar nada. Et le Seigneur est en train de dire, c'est qu'on ne peut rien laisser. Então isso quer dizer que você não pode viver na igreja e no mundo. Et cela signifie que l'on ne peut pas vivre dans l'Église et dans le monde. Que você não pode brincar de Deus e brincar com o diabo. Et qu'on ne peut pas jouer avec Dieu et avec le diable. E é Deus que dá essas orientações sobre a Páscoa. Et c'est Dieu qui a donné ces directives sur Você la não Pâque. pode sentar na mesa do Senhor Parce qu'on peut s'asseoir sur la table à e la ao, table du e Seigneur ao mesmo tempo com o diabo. et parfois avec la table du diable. Esta primeira festa, que é a Páscoa, Cette première fête qui est la Pâque fala da nossa redenção, nous parle de notre rédemption, da nossa libertação. de notre E libération. eu quero dizer para vocês que a colheita já começou. Et je voudrais vous dire que la moisson a commencé. E eu quero que você compreenda Et je voudrais que vous que compreniez nós fomos libertos que nous avons été libérés simplesmente porque o Filho de Deus simplement parce que le Fils de Dieu morreu por nós, est mort pour nous. entregou a sua vida por nós. Il a donné sa vie pour nous. É impossível você ler o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. On ne peut pas lire l'Ancien Testament sans lire le Nouveau Testament. Desculpa, eu enervo-me com isso. Eu fico Et nervoso. je m'énerve avec ça. Quando nós separamos o Antigo do Novo Lorsque Testamento. nous séparons l'Ancien Testament du Nouveau Dia eu Testament. estava ouvindo pastor pregar sobre a Páscoa. Un jour, j'ai entendu un pasteur prêcher sur la Pâque E eu comecei a gritar, isso não! et j'ai commencé à lui dire, ça non, Para com isso! arrête avec ça. Você não pode separar o Antigo do Novo. Tu ne peux pas séparer de l'Ancien Testament du Nouveau. Porque o cordeiro do Antigo Testamento Parce que l'agneau de l'Ancien Testament, é o mesmo cordeiro que está no Novo c'est Testamento. le même agneau
qui est dans le Nouveau É o Testament. mesmo que morreu por nós. C'est le même qui est mort É pour o nous. mesmo que é desde o princípio C'est le même qui, dès le début, e que está vivo, et qui est está no vivant, nosso meio hoje. et qui est au milieu de nous aujourd'hui. E eu, por favor, não mexa no meu retorno, tá bem? Por favor, não baixe, S'il vous plaît, porque ne- está baixando aqui um pouco. E o que eu quero dizer para Et vocês ce que je voudrais vous dire, é que Deus c'est que Dieu não pode ne peut pas deixar que a festa da Páscoa seja profanada. laisser que cette Pâque soit profanée. E eu queria simplesmente concluir com essas Et palavras. je voudrais terminer avec ces quelques mots. Que a Páscoa fala de morte. Que la Pâque nous parle de la mort. E talvez para os egípcios a morte foi uma tragédia. Et pour les Égyptiens, la mort, la Pâque a été une tragédie. Mas para o povo hebreu Mais pour le peuple hébreu, simbolizou libertação, ça a symbolisé la délivrance, alívio, la libération, simbolizou vida, la vie. simbolizou conforto, Ça a symbolisé le réconfort. porque a partir desse dia Parce qu'à partir de ce moment-là, o cordeiro l'agneau nunca mais saiu da casa n'est deles. plus jamais parti de leur maison. Eu queria que vocês colocassem em pé Je comigo. voudrais qu'on puisse se tenir debout.